Hi guys, meron po tayo nabiling mini dumpling sa bayan. In bayan to guys, mahal to, ayan o. And guys, buksan na natin. wait lang, mamaya. And guys, hindi po to fake kasi walang butas-butas dito. Yung mga may butas-butas guys, fake yun. So guys, naka-take muna siya guys. Pero Para, akin yan, guys. oo, ito yung kay Ading guys, and ito yung akin. Naka-take din. Kasi naka-take naman talaga sila. Tinanggal ko na yung plastic. Okay. Wait lang, buksan na Ako natin. din. Tinanggal ko na din yung plastic. Ay, excited na ako. Ang hirap nga itanggal, guys. Oh my God, ayan na sa'yo. Okay guys, so ready, get set, go. O-open na po namin yung lilipat tayo. Say, dalhin mo yan din yung dumpling ko. Ito ako magbablog guys. Yes. Okay. Saan yung akin? Wala, buksan natin. Wala, mamaya. Wait. Okay, wait lang, wala pa. Hindi pa ako naka-ready, babe. Sana to guys. Ang favorite ko is pwedeng pink, pwedeng glitter. Okay. Yeah. Pakita natin. Mini lang siya, sabayan ko nabili. Bukas meron ulit. Yung may face. Yeah. Kasi sabi ng nagtitinda nito sa bayan, wala daw tong face. Tapos guys, bukas bibili ulit ako. Yung may face naman. 3, 2, 1. Oh my goodness. Oh my goodness. Glitter sa kanya. Akin din, guys. Glitter. Glitter. We got Akong blue glitter. Blue glitter. Blue glitter. Akin gold na glitter. Guys. Hi, guys. Oh Ito my siya. goodness. Squishy. Ang squishy. Needle squishy to guys na dumpling. Alam nyo ba yung needle squishy dumpling? Yes. Yes, sir. Pakita mo yung sa'yo, babe. Ito yung akin, guys. Amuyin natin kung mabango. Ang bango niya, babe. Bango. Ito yung sa kanya. And Bango. this is mine, golden. Bango. Kapares ng amoy. Okay, bukas guys, bye-bye, part 2. Bukas ulit, meron ulit ako. Wala siyang face guys, wala. Yes. Bukas may face naman yung bibilin natin. Bye. Okay, bye-bye. Wait lang. May face yung bibiling ko bukas. Madami akong bibiling dumpling. Mag-iipon Okay. akong dumpling. Bye-bye. Bye-bye.